दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को घर पर गिरने के बाद चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत की जानकारी लेने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अभिनेता से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मिथुन चक्रवर्ती लंबे समय से फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। উনি পশ্চিমবাংলার সম্পদ তো বটেই, ওটা ভারতবর্ষে ওনার প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে। আর এবারে রাষ্ট্রবাদী হসপিটালে নয়েজ না, রাষ্ট্রবাদী সরকার আনার পিছনে ওনার কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। খুব মাইনর একটা অপারেশন ছিল ওনার হাতে, কালকে হয়েছে। উনি এটা খুব নীরব রাখতে চেয়েছিলেন যাতে এটা নিয়ে কোনো প্রচার হইচই না হয়, এবং আমি জানতাম উনি আমাকে বলেইছিলেন। আমাদের কয়েকজনকে উনি বলেছিলেন, আমাকে সমীক দাস একজনকে বলেছিলেন। তা আজকে আমি দেখে গেলাম, এখানকার পিয়ারলেসের ডাক্তাররা ভালো ওনাকে সার্ভিস দিয়েছেন। ইজ 100% ওকে, এবং উনি বিকেলের দিকে আজকে নিউ টাউনে যেখানে থাকেন ওখানে রেস্ট নিতে চলে যাবেন, বিকেলের দিকে চলে যাবেন। আমি রিকোয়েস্ট করবো আর ওনাকে যেন কেউ অন্তত 2 দিন কেউ ডিস্টার্ব না করে, রেস্ট নেওয়া দরকার। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।